रे सेव आराम बोल सेव आराम बोल सेव आराम बोल सेव आराम बोल या प्रोविजन TCP मिनिस्टर ब्रोकर तेणी सेटलमेंटान प्रपोज केला गॅजेट नोटिफिकेशन केल्लेले फाटल्या दिसांनी पणजे पाट्यार गेल्लेले सगळे गांवचे लोक ऑब्जेक्शन फायल करपाक तेन्ना CTPन सांगलेले आपूण रिवर्ट करता म्हणून ते सबसिक्वेंटली गांवचे लोक CMा कडेन गेले CMान सांगले आपूण रिवर्ट करता म्हणून पण आयच्या दिसाक काय जाल्लेलें ना सो हांगासर अशें दिसून येता की फक्त रियल इस्टेट लॉबी मायनिंग लॉबी स्टेट चलयता आनी आमचे जे मिनिस्टर बसलेले आसा ते ब्रोकर म्हणून ऑपरेट करपाक लागलेले आहा ते फक्त गोंय विकून खावपाक आनी आपले कशे पोटां भरतले आपले आनी पार्टीचे इतलोच ऑब्जेक्टीव उरलेलो आहा इतलोच उद्देश उरलेलो आहा तांकां गोंयचे गोंयकारांचे कांयच पडलेलें ना प्रेशर वाडत आसा आरावली जाला तशें स्टेप येवपाचें आसा कित्याक लोक पळय आतां ह्या वाठारांतले लोक हरशीं केन्ना आमी भायर सरलेले पळोवंक ना पूण ते सुद्दां भायर सरलेले आहा ही तांकां वॉर्निंग ह्या गव्हर्मेंटाक तुमी ब्रोकरेज करून करून जे दीस काडटात पळय पोटां भरतात ती चड दीस चलचली ना आतां गोंयान हेंची प्रोटेस्ट जाता पूण इलेक्शन पळय जाल्यार ZK इलेक्शन पयलें BJPच्या सायडीन गेलें तर तुका दिसता ना तें दोनूय एक डिफरंट पर्सपेक्टीव जायना इलेक्शन इज अ टोटली डिफरंट सिनारियो तेंचे ते ठरावीक सारके तेंचे पोसलेले लोक आसात पळय तांकां कितेंय म्हटलें जाल्यार तांकां फरक पडना निर्लज्ज जाल्लेले आहा ते फक्त असल्या मनशां वांगडा वावुरतात हांगासर ह्या वाठारान BJP येवंक ना निवडून पयली गोश्ट आनी नॉर्थ गोवान बाय एंड लार्ज BJPचे नंबर ऑफ सिट्सूय रिड्यूस जाल्लेले आसा सो लोकांचो हांगाच्यान BJPन येन्ना तर इंडिकेशन घेवपाक जाय आनी इम्प्रुवायज करपाक जाय हे जे BJP करपाक लागला गोंयान दॅट इज अनएक्सेप्टेबल तुमी गोंय अशें धडधडीत विकूं शकना नॉन गोवन्सांक आनी एक्झॅक्टली ही गव्हर्मेंट तेच करता ही BJP सद्याक ब्रोकर जनता पार्टी जाल्लेली आहा भ्रष्टाचारी जनता पार्टी जाल्लेली आहा करप्शन इज रॅम्पंट 39A इज अ क्लियर केस ऑफ करप्शन यू पे द TCP डिपार्टमेंट अँड गेट द झोन दिस हॅज बिकम झोन शॉपिंग नाव ब्लेटंट करप्शन ही आमी पळयता की सगळे कडेन हें जालें आतां चिमला पयला आमी चिमला युनिटी मॉलाचो हें चालू आहा हांगासर हरमलान हो प्रोटेस्ट चालू आहा पूण ऑपोजिशन दिसता कोणा ग्रावंडार तुमी कित्याक पळयता ऑपोजिशनाचो रोल आमी कोण तर आमीच ऑपोजिशन न्हू लोकल ऑपोजिशन जाल्लेले आहा ऑपोजिशन आहा 7 जाण आहा तर तेंची भुमिका कांय दिसता कोणा देवळा कडेन बीन येयला जाल्यार पळोवया अपेक्षा धरया आशा धरया आमी लेट एक्सपेक्ट फुडें आसतले म्हणून आनी बाय एंड लार्ज आमी पळयल्ले आसा हे 7 जाण न्हू भितरले 2 जाण सोडले जाल्यार बाकीचे 5 जाण वेन एवर इट कम्स टू TCP डिपार्टमेंट समहाव दे गो म्यूट
आवाज येना त्यांचो. ओल्ड कलीग म्हणून उगी रावतात का भितरले कितें सेटींग आहा काय हे ब्रोकर जाल्लेले आहा तें कळना. आतां मिटींग जातली हेजे उपरांत हय ते फुडें आतां कंक्लूड जातो कोणी मिटींग जातली परत. येयलेले आहा तुका कितें म्हणपाचें हाजेर? की हांव ह्यो गांवचो पूत आनी जे आतां लोक येयल्यान ते थोडेच येयल्यान कित्याक जायत्या जाणांक आपयले पूण आमकां दिसता हिंगा की येयला लोकांचो रिप्लाय बरो. आतां थोड्यांनी सांगलां चलपाक बी जायना जाणट्यांनी ते घोडे थिंगा सेंटराक येतले आनी ह्यो जो इशू आहा ह्यो आमकां दिसता की एक धाकटो इशू आसा. बट फुडाराक आमी ह्यो इशू जो आमी आमच्या लोकांनी थारायला की ह्यो स्पाक आरांबोलच्या मोरजेचो गांव आसा ती रेड्डी आनी दोंगर कॅप्चर केला आमचे. फुडें आमचे चोपड्या तेच प्रॉब्लम आसा, मोरजे तेच प्रॉब्लम आसा आनी आरांबोल आनी फुडें पार्शा कारगांव हीच परिस्थिती आसा. म्हाका दिसता की आमी लोकांनी अशेंच क्रावड करून रस्त्यार येयला थोडो तरी भंय उरतलो. आनी जशें सांगलां की दॅट वॉज अ क्लियर रिजल्ट. हांगाचे जे सीट BJPचे आहले ते पडला आनी हे क्लियर आमचे ऑपोजिशन ते ऑपोजिशन रावले ताका हे मेळवले. तर ही आतां हिंगा किट्टी कशी लागलेली आहा म्हणटा तुमी? हय हिंगा ही किट्टी कित्ती लागलेले मागीर उजो जातलो? उजो जातलो असो दिसता आमकां. उज्याक वांगडा घेतल्यार उजो जातलो हो दिसता आमकां. I am participating. I want to save Arambol. I think it's a very important time for all of us to protest against illegal and really unnecessary development, overdevelopment. And especially people come here to look at the jungles, to enjoy the nature. And if you are going to cut them and turn them all into resort, nobody's coming here to look at resorts. You know, this is ridiculous. People come to enjoy Goa because of its natural beauty, not for this unnecessary construction and destruction and pollution. So you think that Arambol is turning into the concrete jungle? absolutely, and we not only the locals, people who have been coming here like me, who have been coming here for rest and recuperation for so many years. We are all very affected, and we don't want this to happen because this is overdevelopment. This is not good for the environment, not good for the local people. It's not good for humanity in general. So it's time to say no and stay natural and take care of our environment. So yes. So tourism is the major economy of Goa. Yes. So how this is going to affect the tourism industry in Goa? If we develop too much and if the nature is destroyed for tourism, the tourism will leave because tourists come to look at nature and to rest here. But if there is so many buildings and so much pollution and so much traffic, people will stop coming. That's exactly what happened to the other side of the Goa. People stop going there now. So people are coming to Arambol, which is a natural hotspot. But if that also becomes overdeveloped, what will happen? People will stop coming here. People are already, because of the poor infrastructure, leaving and not coming to India. Instead, they are going to other countries where the nature is preserved, where the environment is taken care of, and where there is very little pollution and very well developed infrastructure. Whereas what is happening to India, what is especially happening to Goa is very poor infrastructure, too much overpopulation and overdevelopment, and not in a decent way, not in a organized way, but in a willy-nilly way. So any Tom, Dick and Harry is coming and just literally doing construction, and this is very unsafe and very dangerous for the environment. Thank So you. what your advice will be to the powers that be? Well, I would say stop development altogether and start taking care of environment and infrastructure, especially environment. Ecotourism is on the rise. People come here, so make it more towards that. Don't give away land for resorts from these big companies. Instead, develop the rural economy and ecological, because people would prefer to come to these beautiful little houses in the village, have gentle life, slow living, not five-star hotel life and like big ugly looking construction. So you like the Susegad life of Goa? I love Suzuki. That's why we come here. And that's why we love Goa, because Goa is pure bliss when it is in nature. So, my name is Shiv Nirmukta. I am from here. Yeah, thank you so much. Save! Save the jungle! Save! Save! Save the jungle! Save! Save! Save the jungle! Ma'am, what is your name?
My name is Astha. You are from? I'm from Kolkata. Okay, so now you are participating also in this protest along with the locals. How do you feel about this protest? I've been living here for 4 years. I work with nature. I'm a painter and I'm an artist. And I truly believe that individual voice matters. Everybody counts. And it's now or never. The damage that is being done to Mother Earth is reaching the point of irreversible. We cannot come back from this if we don't take a stand now. So you think that tourism is going in the wrong direction in Goa? No, it's not about tourism. It's about over-consumerism. We are wanting luxury, but we don't know what real luxury is. Real luxury is the shade of trees, is clean water to drink. Real luxuries is not 2 BHK, 3 BHK villas and Airbnbs. So we need to redefine what luxury means to all of us. So do you think that the government will listen after this protest? We cannot think about that. When we are working with the thought of will the government listen, will any of this work, then we are draining our energy to act at all. Think not of the fruits of your labor, just act, just do. तुम्ही आता प्रदेशात येयल्या हय तुका कितें म्हणपाचें हाजेर जें कन्वर्जन जाता हेचेर आमकां हो दोंगर आमकां वाटोवपा जाय गोंयचे म्हणजे आमचे सगळे उदक बिदक ग्रीन हिरवय सगळी वाटोवपा जाय आमच्या येणारी पिडयेक सगळ्याक आमकां हे पर्यावरण वाटोवपा जाय त्याच्या खातीर आमी ही रॅली काडलेली आसा तर हो संदेश तुमच्या सरकाराक सरकाराक न्हू दिल्ली मेरेन मोदी मेरेन पावपा जाय असो आमचो संदेश आसा मोदीन हेचेर लक्ष घालपा जाय आणि हे गोंयात कितें चल्ला ते आणि हे दोंगर सगळे वाटोवपा जाय पर्यावरण वाटोवपा जाय आमचे नदी वाटोवपा जाय उदक वाटोवपा जाय गोंय सरकारान सीएमान पयलीं पयलीं लक्ष घालून सगळे वेल्यान कशें चलता काय करता हें पळोवंक जाय तेका फुडली बाबा पिढी चलतली फाटल्यान पिढी कशी आहा ती चलतली कारण नाल्यार सगळे जर दिल्लीकारांक चलले जाल्यार आमच्या गोंयांत कांयच उरंक ना आणि तुम्ही हे माध्यम दिल्ली मेरेन पावया मोदी मेरेन पावया Portugal. Ada
राण्याचा पोर राण्याचा पोर सत्तरीचा चोर 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 सत्तरीचा चोर राण्याचा पोर सत्तरीचा चोर राण्याचा पोर